Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß. Bonsoir. Guten Abend. C'est un plaisir et c'est un grand privilège de t'avoir ce soir. Es ist eine Freude und ein Privileg, dich heute hier Abend zu haben. Grandiose de pouvoir partager la parole de Dieu. Es ist großartig, über das Wort Gottes zu reden. Nous allons prier Wir werden beten, pour supplier le Seigneur de venir nous conduire, um den Herrn anzuflehen, zu kommen und uns zu leiten, pour qu'il vienne parler dans ton cœur, dans mon cœur. damit er in deinen Herzen sprechen kommt und in meinen. Nous allons prier. Wir werden beten. Père éternel, Vater, der ewige Vater, merci pour cette soirée. danke für diesen Abend. Merci pour le privilège. Danke für den Privileg, dein Wort zu hören. Je prie que tu me parles ce soir. Ich bete, dass du zu mir heute Abend sprichst. Je prie que tu transformes ma vie. Ich bete, dass du mein Leben veränderst. Je prie que tu m'accordes de te ressembler davantage et davantage. Ich bete, dass du mir gibst, dir immer mehr ähnlich zu sehen. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Preis den Herrn Et bienvenue une fois de plus. und nochmal willkommen. Nous avons dit la semaine dernière Wir haben letzte Woche gesagt, que Paul, dass Paulus, Pierre, Petrus, Jean-Baptiste Johannes der Täufer, avaient prêché presque tous la même chose. die hatten alle drei das gleiche gepredigt. Ils avaient insisté sur la repentance. Die hatten noch drauf betont über das Buße tun. Et aujourd'hui, Und heute, nous voulons retourner wir wollen noch mal drauf eingehen pour parler de la repentance. und über das Buße tun zu sprechen. Nous allons relire notre passage de Acte 2 Wir werden unser Bibelteil vom Apostelgeschichte 2 au verset im Vers 38. 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Petrus aber spricht zu ihnen, tut Buße und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Amen. La Bible nous demande de nous repentir. Die Bibel verlangt von uns, dass wir Buße tun sollen. À ces hommes qui ne savaient pas comment avancer, Pierre leur a dit, repentez-vous. Zu diesen Menschen, die nicht wussten, wie es weitergehen sollte, sagte Petrus, tu Buße. Plusieurs personnes se repentent Viele Menschen tun ou Buße plusieurs personnes font une prière de repentance. oder viele Menschen machen ein Gebet des Bußes. Et on a plusieurs raisons pour lesquelles nous le faisons. Und wir haben viele Gründe, warum wir das tun. Pour certains, Für einige, c'est parce que bon, ma vie ne donne pas encore. es liegt daran, dass mein Leben alles nicht so klappt, wie es sein sollte. Pour certains, Für andere, non, il faut que je me répande parce que je peux mourir et aller en enfer. oh, ich muss Buße tun, weil ich kann jetzt sterben und in die Hölle kommen. Pour certains, Und für andere auch, il faut que je me répande parce que il faut que ma vie donne. Sinon, parce que le péché peut bloquer ma vie. ich muss Buße tun, weil ansonsten kann irgendwas auf dem Weg stehen, damit mein Leben nicht klappt. Et on se répand ainsi pour plusieurs raisons. Und man tut eben Buße für viele Gründe. Mais la raison qui est de se réconcilier avec Dieu, elle n'est pas là. Aber der Grund, dass das Buße, eigentlich der einzige Grund ist, Buße zu tun, was damit meint, sich mit Gott zu versöhnen, ist nicht da. C'est-à-dire, on se répand pour certains motifs égoïstes. Man tut Buße einfach aus egoistischen Gründen. On ne sait pas que Dieu a été offensé. Man weiß ja gar nicht, dass Gott beleidigt wurde. Dans la repentance, Im Buße tun, ce que je dois savoir, was ich wissen muss, c'est que Dieu a été offensé. ist, dass Gott beleidigt wurde. Que Dieu m'aime Dass Gott mich liebt. et que c'est vrai et qu'il serait juste
de me punir pour mon péché. Und dass es gerecht wäre, mich wegen meiner Sünde zu strafen. Et dans la repentance, Und in dem Bußentun, je cherche la réconciliation avec Dieu. ich suche die Versöhnung mit Gott. Nous sommes revenus et de plus en plus, nous pratiquons une confession des péchés. Wir sind zurückgekommen und mehr tun wir eine Bekennung der Sünde. On confesse les péchés. Man bekennt seine Sünde. Peut-être le jour où on va à l'église, on confesse les péchés. Vielleicht an dem Tag, wo man zur Kirche geht, bekennt man seine Sünde. Peut-être le jour où on veut faire prendre la communion ou la Sainte Seine, on se répand, en fait, on confesse ses péchés. Vielleicht, wenn man an der Heiligen Messe teilnehmen möchte, dann bekennt man seine Sünde. Tout juste pour calmer sa conscience. Nur einfach, um sein Gewissen zu beruhigen. Mais il n'y a rien du fait d'être réconcilié avec Dieu. Aber es gibt nichts, was mit der Versöhnung zu Gott, etwas da drin zu tun hat. Nichts da drin, was mit der Versöhnung zu Gott zu tun hat. Ça veut dire on peut continuer à pratiquer cette vie. On peut continuer à pratiquer ce péché. Bedeutet, man kann weiterhin diese Sünde praktizieren. Et ça ne nous cause aucun problème. Und wir haben dadurch überhaupt keine Probleme. Nous voulons te dire Wir wollen dir sagen, que la première personne qui est offensée, dass die erste Person, die beleidigt wird, quand tu pêches, c'est Dieu. die beleidigt wird, wenn du sündigst, ist Gott. C'est que la première chose, c'est que tu dois rechercher la réconciliation avec Dieu quand tu te répands. Und das die erste Sache, dass du suchen musst, ist die Versöhnung zu Gott, wenn du Buße tust. Tu dois rechercher la paix avec Dieu. Du musst den Frieden mit Gott suchen. C'est ce que tu recherches lorsque tu te répands. Ist das, wonach du suchst, wenn du Buße tust. Donc, faire une certaine confession des péchés, réciter ses péchés, Also, irgendeine Bekennung deiner Sünde oder seine Sünde einfach aufzuzählen, alors que je n'ai aucune intention de me réconcilier avec Dieu. Ça, c'est tout juste la pénitence. obwohl ich überhaupt kein Ziel dafür habe, mich mit Gott zu versöhnen, ist einfach ein religiöser Akt. C'est la religion. Das ist die Religion. C'est pas la repentance. Das ist nicht das Buße tun. Donc, notre but ce soir, Also unsere Ziele heute Abend c'est que ce soir, pendant que tu nous écoutes, ist, dass heute Abend, wenn du uns zuhörst, que là où tu n'étais pas repenti, que tu ailles te repentir. es ist da, wo du noch nicht die Buße getan hast, dass du es tust. Que tu recherches la réconciliation avec Dieu. Dass du die Versöhnung mit Gott suchst. Nous voulons que ce soir, que tu saches que tu ne vis pas dans le péché parce que tu es faible. Wir wollen, dass du heute Abend weißt, dass du nicht in der Sünde lebst, weil du schwach bist. Celui qui croit qu'il est en train de vivre dans le péché parce qu'il est faible, Derjenige, der glaubt, dass in der Sünde lebt wegen seiner Schwäche, je voudrais te dire, tu vas continuer à pécher. ich möchte dir sagen, du wirst weiterhin sündigen. Celui qui pense qu'il pêche parce qu'il est un pauvre pécheur, Derjenige, der glaubt, dass sündigt, weil ein armer Sünder ist, il va continuer à pécher. der wird weiterhin sündigen. Il est en train de dire quoi? Ist dabei, was zu sagen. Oh Seigneur, tu sais que je suis un pauvre pécheur. Oh Herr, du weißt ja, dass ich ein armer Sünder bin. Le péché, si que je suis en train de commettre, c'est parce que je suis un pauvre pécheur. Diese Sünde, die ich dabei bin zu begehen, liegt einfach daran, dass ich ein armer Sünder bin. Donc Dieu attend que je vais pécher. Also Gott, bitte, du musst einfach warten, ich werde auf jeden Fall sündigen. Oui, c'est ce que nous disons. Das ist das, was wir sagen. Ou bien tu dis, Oder du sagst, oh le péché, il y a trop de tentations. es gibt so viele Versuchungen Et tu penses que c'est parce qu'il y a trop de tentations que tu pêches. und du glaubst, dass es an vielen Versuchungen liegt, dass du sündigst. Il y a des gens qui ont les mêmes conditions que toi et qui ne pêchent pas. Es gibt Menschen, die in den gleichen Lagen so wie du leben, aber die sündigen nicht. Donc nous voulons que tu saches que le péché c'est contre Dieu Wir wollen, dass du weißt, dass die Sünde gegen Gott ist. et que tu dois revenir pour te
réconcilier avec Dieu. Und dass du zurückkommen musst, um dich mit Gott zu versöhnen. Que tu dois chercher la paix avec Dieu quand tu as péché. Dass du den Frieden mit Gott suchen solltest, nachdem du gesündigt hast. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme à son image. Am Anfang, als Gott den Mensch erschuf, hat ihn in sein Ebenbild erschaffen. Oui, Dieu a créé l'homme à son image pour que l'homme puisse faire ce que Dieu voulait qu'il fasse. Ja, Gott hat den Menschen in sein Ebenbild erschaffen, damit der Mensch das tut, was Gott wollte. Dieu a capacité l'homme pour que l'homme puisse faire ce que Dieu voulait. Gott hat den Mensch befähigt, damit der Mensch in der Lage ist, das zu tun, was Gott erwartet. Ce que Dieu te demande, Was Gott von dir erwartet, il t'a donné la capacité de le faire. hat dir die Fähigkeit gegeben, es zu tun. Pourquoi est-ce que Dieu devait te punir alors que tu n'as pas la capacité de le faire? Warum sollte dich Gott bestrafen, wenn du nicht in der Lage bist, das zu tun, was von dir erwartet? Je voudrais que tu saches Ich möchte, dass du weißt, que quand tu vas commettre la fornication, dass wenn du dabei bist, Unzug zu begehen, tu as décidé de commettre la fornication. du hast dich dafür entschieden. Quand tu mens, Und wenn du lügst, tu as décidé de mentir. du hast dich entschieden zu lügen. Je voudrais que tu sois délivré de tous les mensonges du diable. Ich möchte, dass du von allen Lügen des Teufels befreit wirst. Parce que plusieurs croyants sont emprisonnés par les mensonges du diable et continuent à vivre dans ces péchés parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Ja, weil viele glauben, sind einfach in den Lügen der Teufel gefangen gehalten, weil sie glauben, dass sie nicht in der Lage sind, sich anders zu entscheiden. Quand un homme est venu à Jésus, Wenn ein Mensch zu Jesus Christus kommt, Jésus lui donne la capacité d'être vainqueur. Jésus lui donne la capacité, la puissance sur le péché. Jesus gibt ihm die Hand über die Sünde. Certains pensent que c'est parce que le diable est très méchant, c'est pour ça qu'il pêche. Viele glauben, dass es liegt an der Bosheit der Teufel, dass sie sündigen. Non, tu décides de pécher. Nein, du triffst die Entscheidung zu sündigen. Jusqu'à ce que tu ne confrontes ce fait-là. Also bis du diesen Tatsache dir vor den Augen hältst, Tu ne pourras pas te repentir. du wirst nie Buße tun können. Tu vas faire une confession et tu vas retourner dans ce que tu as dit, je me répands. Du willst deine Sünde bekennen, aber danach wirst du wieder zurückgehen, um die gleiche Sünde zu begehen. Quand un homme vient se repentir, Wenn ein Mensch kommt, um Buße zu tun, il cherche la paix avec Dieu. sucht nach dem Frieden mit Gott. Quand un homme cherche la paix avec Dieu, Wenn ein Mensch den Frieden mit Gott sucht, il considère ce qu'il a fait comme mal. dann nimmt in Betracht, was für böse Taten getan hat. Lui, il prend cela en considération. Ja, nimmt es in Betracht. Et il est désolé. Und es tut ihm wirklich leid. Il est triste à cause de ce qu'il a fait. Ist traurig wegen das, was getan hat. Et il va vers Dieu. Und dann geht zu Il Gott supplie Dieu. und fleht Gott an. Oh Seigneur, je me retourne. Oh Herr, ich tue Buße. J'ai péché contre toi. Ich habe gegen dich gesündigt. Il sait que son péché a offensé Dieu. Weiß, dass seine Sünde Gott beleidigt hat. Et que si Dieu devait l'envoyer en enfer, Dieu serait juste. Und dass, falls Gott ihn in der Hölle schicken sollte, dann wäre Gott gerecht. Certaines personnes pensent que si Dieu punit, c'est parce que il est trop dur. Einige Menschen glauben, dass wenn Gott bestraft, es liegt daran, dass Gott so hart ist. Comment Dieu peut punir des pauvres pécheurs? Ja, so, wie kann Gott so arme Sünder bestrafen? Des gens qui ne peuvent rien. Menschen, die eigentlich nicht in der Lage sind, sich zu wehren. C'est faux. Es ist falsch. C'est faux. Es ist falsch. Oh, je voudrais que tu sois délivré de cette pensée. Ja, ich möchte, dass du von diesen Gedanken befreit wirst. Que tu pêches parce que tu es faible. Dass du sündig, weil du schwach bist. Tu décides de pécher. Du triffst die Entscheidung zu sündigen. Tu décides d'avoir les pensées immorales. Du triffst die Entscheidung, unreine Gedanken zu haben. Oui, tu décides de ça. Ja, du triffst die Entscheidung selber. À moins que cette transformation, que ta pensée ne change, alors tu ne peux pas connaître la repentance.
Also bis zu dem Punkt, wo deine Gedanken, deine Gedanken, genau, deine Ideen sich verändern, dann wirst du das Buße tun wirklich nicht kennenlernen können. C'est par là que commence la repentance. Da fängt das Buße tun an. Dieu est juste. Gott ist gerecht. Dieu est juste. Gott ist gerecht. S'il me punit, c'est correct. Wenn er mich bestraft, dann ist es richtig. Alors je veux arranger la chose. Also möchte ich die Sache in Ordnung bringen. Alors je vais vers Dieu. Somit, also ich gehe dann zu Et Gott je le supplie. und ich flehe ihn Et je an. le supplie. Und ich flehe ihn an, À cause de la gravité, à cause de mon péché qu'il a offensé. also wegen meiner Sünde, die ihn beleidigt hat. Ce n'est pas que tu te répands parce que tu vas avoir tout juste ta conscience calme. Also es ist nicht, dass du Buße tust, weil du dein Gewissen beruhigen möchtest. Dans la repentance, In dem Bußen tun, la première personne qui est impliquée, c'est Dieu. die erste Person, auf dem man Bezug zieht, ist Gott. Oui, Dieu va te donner tout ce dont nous avons cité plus haut. Ja, Gott wird dir das alles geben, was wir da am Anfang erwähnt haben. Le pire va certainement cesser dans ta vie. Das Schlimmste wird in deinem Leben aufhören. Les portes vont s'ouvrir. Du wirst in deinem Leben geöffnete Türen haben. Mais je voudrais te dire, Aber ich möchte dir sagen, c'est que le but de la repentance, c'est que tu te réconcilies avec Dieu. das Ziel des Bußetun ist dann deine Versöhnung zu Gott. Que ce que tu as gâté par ton péché soit réparé. Dass das, was du durch deine Sünde kaputt gemacht hast, repariert wird. C'est là où Jésus entre en jeu. Und da kommt Jesus ins Spiel. Parce que Jésus vient et c'est Jésus qui couvre le péché. Und Jesus C'est eigentlich, le sang de Jésus qui couvre le péché. wenn Jesus kommt, also sein Blut ist eigentlich das, was die Sünde bedeckt. Donc nous partageons tout ceci Also wir teilen diese ganze Sache, pour que tu saches damit du weißt, comment avancer dans ta vie chrétienne. wie du in deinem christlichen Leben weitergehen solltest. Nous partageons ceci pour que tu ne sois pas handicapé dans ta marche avec Dieu. Also wir teilen dieses, damit du in deinem christlichen Leben nicht gelähmt wirst. Parce que plusieurs sont handicapés par les mensonges du diable. Weil viele durch die Lügen des Teufels gelähmt sind. Ils ont mis le diable, ils ont déclaré que le diable est tout puissant. Sie haben einfach laut gesagt oder die Entscheidung getroffen, dass der Teufel mächtig ist. C'est pour ça qu'ils vivent la vie qu'ils sont en train de vivre. Deswegen leben sie das Leben, was sie am Leben sind. Nous voulons te dire que c'est faux. Wir wollen dir sagen, das ist falsch. C'est faux. Es ist falsch. Toutes ces raisons sont fausses. All diese Gründe sind falsch. Donc notre prière, c'est que tu sois d'abord délivré de toutes ces pensées. Unsere Gebet ist, dass du von all diesen Gedanken zuerst befreit wirst. Et que tu saches Und dass du weißt, que quand tu as péché, dass wenn du gesündigt hast, tu as offensé Dieu. du hast Gott dadurch beleidigt. Tu vas vers lui. Du gehst dann zu ihm, Tu vas vers lui du gehst zu ihm et tu le supplies. und bittest ihm um Tu Vergebung. le supplies Du bittest ihm um de Vergebung. tout ton cœur. Von ganzem De Herzen, tout ton cœur. von ganzem Il te Herzen, pardonne. dir zu vergeben, Avoir miséricorde de toi. mit dir Erbarmen zu haben. Et que tu es le seul responsable. Und dass du der einzige Verantwortliche dafür bist. Tu n'accuses pas une autre personne. Du gib nicht an jemand anderen die Schuld dafür. Je voudrais te dire, Ich möchte dir sagen, quand tu viens te repentir et que tu accuses A, B, C, tu n'es pas en train de te repentir. wenn du kommst, um Buße zu tun und du gibst andere Leute, du gibst A die Schuld, B die Schuld, C die Schuld, du bist nicht dabei, Buße zu tun. Tu n'as pas compris que tu as offensé Dieu. Du hast es nicht verstanden, dass du Gott beleidigt hast. Que ton péché a détruit quelque chose dans le cœur de Dieu. Dass deine Sünde irgendwas im Herzen Gottes zerstört hat. Alors tu ne peux pas donner des justifications à ton péché. Also kannst du für deine Sünde keine Entschuldigung geben. Toutes les fois où tu t'es justifié concernant le péché, tu ne t'es pas repenti. Also jedes Mal, wo du Entschuldigung wegen der Sünde gesucht hast, du hast nicht Buße getan.
Parce que quand un homme s'est réellement repenti, Weil wenn ein Mensch wirklich Buße getan hat, il reçoit la paix de Dieu. er empfängt der Frieden Gottes. Il reçoit la paix de Dieu. Er empfängt den Frieden Gottes. Il ne cache rien. Er versteckt nichts. Il veut crier sur les toits qu'il a été pardonné. Er möchte auf allen Dächern schreien, dass er vergeben wurde. Il veut crier sur tous les toits qu'il a été libéré. Er möchte auf allen Dächern schreien, dass er befreit wurde. Il veut crier sur tous les toits qui s'est réconcilié avec son Dieu. Er möchte auf allen Dächern schreien, dass er eben die Versöhnung mit Gott gefunden hat. Il reçoit la paix. Er empfängt den Frieden. Il reçoit la paix. Er empfängt den Frieden. C'est ça la repentance. Das ist das Buße tun. Même la culpabilité est partie. Diese Schuldgefühle sind sogar weg. Pourquoi? Warum? Parce qu'il sait que Dieu a ôté son péché. Weil er weiß, dass Gott seine Sünde weggenommen hat. Et quand cela se passe, Und wenn das geschieht, tu n'as pas honte même d'aller voir quelqu'un pour dire « Oh, j'étais offensé ». du schämst dich nicht mal hinzugehen und jemandem zu sagen, oh du, ich habe dich beleidigt. Pourquoi? Warum? Parce que tu veux rétablir les choses avec Dieu. Weil du mit Gott die Sache in Ordnung bringen möchtest. Oui, tu veux rétablir les choses avec Dieu. Ja, du möchtest die Sache mit Gott in Ordnung bringen. C'est tellement important pour toi. Es ist für dich so wichtig, Oh, que tu es prêt à aller dire « Oh, mon ami, pardonne-moi, j'étais offensé. dass du sogar bereit bist zu sagen, oh mein Freund, bitte vergib mir, ich habe dich verletzt. » Parce que tu veux la réconciliation avec Dieu. Weil du die Versöhnung mit Gott haben möchtest. Donc ma prière pour toi, Also mein Gebet für dich c'est que tu te réconcilies avec Dieu. ist, dass du dich mit Gott versöhnst. Si cela se produit dans ta vie, Wenn das in deinem Leben geschieht, le péché va disparaître de ta vie. dann wird die Sünde in deinem Leben verschwinden. Oui, le péché va disparaître. Ja, die Sünde wird in deinem Leben verschwinden. Parce que quand un homme sait qu'il s'est réconcilié avec Dieu, Weil wenn ein Mensch weiß, dass er sich mit Gott versöhnt hat, il ne rentre pas dans le péché. Parce que tu ne peux pas vouloir rétablir quelque chose et encore toi-même, la même personne, tu vas encore aller gâter cette chose. also weil wenn ein Mensch weiß, dass er mit Gott versöhnt ist, dann möchte er nicht nochmal zurück, weil du kannst nicht etwas in Ordnung bringen und noch selber wieder noch in diese alte Sünde zurückgehen. Non. Nein. Plusieurs retournent dans leur péché Viele gehen zurück in den alten Sünden, parce qu'ils ne se sont jamais repentis. weil sie nie Buße getan haben. Ils ne se sont jamais réconciliés avec Dieu. Sie haben sich nie mit Gott versöhnt. Mais je voudrais te dire, Aber ich möchte dir sagen, tu peux te réconcilier avec Dieu. du kannst dich mit Gott versöhnen. Tu peux te réconcilier avec Dieu. Du kannst dich mit Gott versöhnen. Oui, Ja, tu peux te réconcilier avec Dieu. du kannst dich mit Gott versöhnen. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Es ist nicht etwas, was unmöglich ist. Dans Acte 2 au verset 38, In Apostelgeschichte 2, Vers 38, ces hommes s'étaient repentis. diese Männer hatten Buße getan. Ces hommes s'étaient repentis. Ja, diese Männer hatten Buße getan. Quand un homme s'accroche à un péché, Wenn ein Mensch an eine Sünde hängt, il ne s'est pas repenti. dann hat er keine Buße getan. Il ne s'est pas repenti. Er hat nicht Buße getan. Donc, il faut que tu reviennes à Dieu et que tu te réconcilies avec lui. Es ist notwendig, dass du zu Gott zurückkommst, dass du dich mit Gott versöhnst. C'est pour ça que dans Corinthiens, Paul criait aux Corinthiens, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Deswegen schreit im Buch Korinther Paulus zu den Korinthern, oh, ich flehe euch an, bitte, schließt den Frieden mit Gott. Oui, soyez réconciliés avec Dieu. Oh, sei wieder mit Gott versöhnt. Oui, soyez réconciliés avec Dieu. Ja, sei mit Gott versöhnt. Tu sais que tu avances dans la vie chrétienne, Du weißt, dass ein christliches Leben weitergeht, mais que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. aber du bist nicht mit Gott versöhnt. Tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Du bist nicht mit Gott versöhnt. Est-ce que tu ne vas pas t'arrêter pour effectivement te réconcilier avec Dieu, te repentir?
Willst du nicht irgendwie Halt machen, um dich mit Gott zu versöhnen, um Buße zu tun? La repentance, Das Buße tun, ce n'est pas la confession du péché. Ce n'est pas tout juste la confession du péché. das ist nicht einfach die Bekennung der Sünden. Dans la repentance, In das Buße tun, je me réconcilie avec Dieu. ich versöhne mich mit Gott Et je tourne mon dos au péché. und ich wende mich von der Sünde ab. Pourquoi? Warum? Parce que j'ai reçu la paix venant de Dieu. Weil ich den Frieden, die von Gott kommt, empfangen habe. Quand tu as reçu la paix de Dieu, Wenn du den Frieden Gottes empfangen hast, tu ne veux pas gâter, tu ne veux plus gâter la paix de Dieu. du möchtest diesen Frieden Gottes nicht mehr zerstören. Amen. Amen. Gloire. Preis den Herrn. Nous allons prier Wir werden beten, pour que chacun de nous damit jeder von uns se réconcilie avec Dieu. sich mit Gott versöhnt. Pour que tu te réconcilies avec Dieu. Damit du dich mit Gott versöhnst. Pour que tu regardes dans ta vie Damit du in dein Leben schaust et que tu confrontes. Est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? und dass die Tatsache in Betracht ziehst, habe ich mich mit Gott versöhnt. Et que tu puisses te réconcilier avec Dieu. Und dass du dich mit Gott versöhnst. Prions ensemble. Lass uns gemeinsam beten. Père éternel, Oh Vater, ewiger Vater, je te supplie, ich flehe dich an. accorde à chacun ici Gib jedem hier, que là où il ne s'est pas réconcilié avec toi, dass da, wo sich mit dir nicht versöhnt hast, qu'il puisse se réconcilier avec toi. dass sich mit dir versöhnt. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Mercredi prochain, Nächste Woche Mittwoch, viens pour que nous puissions partager la parole de Dieu. komm, damit wir gemeinsam uns über das Wort Gottes austauschen können. Sois béni abondamment. Sei reichlich gesegnet. Tu es victorieux. Du bist Sieger. Le Seigneur veut t'amener et il veut t'amener de victoire en victoire dans la vie chrétienne. Der Herr möchte dich vom Sieg zum Sieg im christlichen Leben mitnehmen. Oui, le diable a menti. Ja, der Teufel hat gelogen. Le diable a menti. Der Teufel hat gelogen. Tu seras victorieux. Du wirst Sieger sein. Tu seras victorieux. Du wirst Sieger. Sois béni au nom de Jésus. Sei gesegnet im Namen Jesus Christus. Que ta semaine soit bénie. Möge deine Woche gesegnet wird. Bonne soirée. Schönen Abend.